أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. الحمد لله. Ambe tangaini Allah Ta'ala fe kabo shitana toroma shitana munkara farra kirin fe kabo Allah Ta'ala kan neman kilingilin bela jirena kanga sigidam ne ni Allah Ta'ala to barka mai dunya hinna labalan tigi lara hinna kirangaren tigi ka Allah Ta'ala tanu sabula masade do munin tanu ka kan la hala bela janna wati bela jirena ni mogom ya Allah Ta'ala tanu alabo tigi jidi alabe hinna tigi la habo tigi korata. Amma ini Allah Ta'ala fe atamni ya Rabbi ala ko nogoya aye ka Allah Ta'ala tanu silama an neman kan ka tanu kɛnɛya neman kan ka tanu a ka neman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan a ye min kan ye qadiman wa haditha kɔrɔw neman kɔrɔw ani kuraw an bɛ Allah Ta'ala tanu bɛɛ lajɛlen kan al-zahira wal batina neman bangelenw ani neman dogolenw an bɛ Allah Ta'ala tanu ni bɛɛ lajɛlen kan. Adar silama masade do ni y'a tanu a b'i jidi ala ka hinɛ an na ka yafa an ma k'an jidi. O kɔfɛ an bɛ neman kisi caman ɲini masaba in fɛ a ka jidi a ka nabi ɲuman kan a n'a ka ciden a n'a ka jɔnkɛ Muhammad ibn Abdullah a n'a sodonkɛw a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ o mɔgɔ n'o tugula kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ni diinɛ sen ta ko ɲuman ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma. O jamakulu ɲuman ya Rabbi ala k'an sɔrɔ olu kɔnɔna na. Badal silamɛw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo groupe Union Islamique sanfɛla la ka ɲini ala fɛ sijani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. An b'an ka cɛkɔrɔbaw fo si cɛkɔrɔbaya kɔnɔ k'an ka karamɔgɔw fo ni lɔn cɛkɔrɔbaya ye ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupe sanuma in kɔnɔna na ka ɲini ala fɛ diinɛ faamuko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye. An bɛ Alahu Ta'ala deli ala ka kɛnɛya d'an ma. A ye mɔgɔ mun lajarabi ni fariganw ye ya Rabbi u ka banaw a kɔ hɛrɛ ala ka d'u ma ala ka k'u ma jurumu yafa ye. A ye mɔgɔ mun lajɛ ka kɛnɛya d'u ma ka sɔrɔ ma foyi di Alahu Ta'ala ma u ka kɛnɛya in doli ala bato dafɛ ya Rabbi ala k'o nɔgɔya olu fana ye. Sabula a bɛ ten de n'ala ye nɛɛman k'i ye a bɛ sigi k'i lajɛ de i bɛna mun de kɛ. O la kɛnɛya ye nɛɛmanba ye foyi tɛ se k'ale sɔrɔ fo n'ala hinɛ la k'a ta k'a d'i ma. An b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya d'an ma. Faraganbagatɔw banabagatɔw ya Rabbi ala ka olu kɛnɛya k'u ka banaw kɛ jurumiya foyi ma k'a kɔ hɛrɛ d'u ma. Alakira sɔrɔ sallam a ye fɛn min fɔ bana na k'a fɔ n'ala ye place dɔ laɲini ye a b'i farigan ma kosɔn k'i lase place ma an ka banabagatɔw ka bana ya Rabbi ala k'a kɛ kɔrɔta ye u ma. A kɛnɛya sababu ɲuman ala k'u kanda ka taa u ma sabula ale ala de ye kɛnɛyatigi ye. An b'o ɲini ala fɛ ala k'o kɛ n'a ka se a n'a ka hinɛ n'a ka fusamantiya belebelebaw ye. Inshallah ni an ka darsu kɛnɛ o sigilen bi walanda an b'a fɛ ka kuma fɛn jumɛn de kan o de sharti mun bɛ bɔrɔli la n'o ye ruqya ye sharti minnu b'a la dɔnnaw ye mun de fɔ a kan o ye kelen ye. A filanan ani sababu jumɛn de dun b'a to n'ala ka dɛmɛ bɛ na ala b'a ka dɛmɛ yakaroya ka bɔ a ka jɔn ma ni ala sɔnna ma an bɛna ka na an da don olu de la. An b'a ɲini ala fɛ a faamuko ɲuman ala k'a di an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma. Badal silamɛw an k'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ jigi an kan k'a kɛ kanda ye an ye ani hinɛ an ye a b'an bɔ kafiriya dibi kɔnɔ ka taa limaniya nɔrɔ la. Allah ta'ala ye kuranɛ fana kɛ fura ye an ye an ka farikolola banaw na ka kuranɛ kɛ fura ye an bolo an ka dusukuna banaw na. Kuranɛ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ. Nka ni mɔgɔ min b'a fɛ ka bɔrɔli kɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ruqya kɛ sharti dɔ bɛ yen dɔnnibaga ye o de fɔ n'i b'a fɛ ka furakɛli kɛ sharti dɔ de ta la dɔnnibagaw fɛ fo i ka sɔrɔ o de kɔnɔna na mun kosɔn i ka baara in ka ɲɛ i bolo a ka k'i bolo fusamantiya sɔrɔ ye dunuya ani kiyama. O la o shartiw la dɔnnibagaw k'a fɔlɔ ye mun ye o de ye i ka bɔrɔli n'i ka ruqya a ka kɛ ni ala ka kumakan ye o ye kelen. Ka bɔrɔli kɛ ni Alahu Ta'ala kumakan ye n'o y'a ka kuranɛ ye i ka mɔgɔ salo ni o ye n'i bɛ saloli kɛ i ka saloli kɛ ni o ye wa fana a ka kɛ ni Alahu Ta'ala tɔgɔw ye ani ala ka mankuto.
Allah ta'ala to sanuman ako de fo walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ko to mon be ale ala la ko ka wele no de wa darul ladina yulhiduna fi asma'i ala ko an ka mogo ye kutui mogo mun bu jenge ka bɔ ale ala tɔgɔ ma ka taa jinɛ tɔgɔ ni mɛlɛkɛ tɔgɔ ni wɔkulɔ tɔgɔ ta k'olu wurudi ka baara kɛ n'o ye ala k'an k'olu mɔgɔ ye k'olu to ye dɛ sabula olu bɛna laban mun de ma n'u sara kan k'u t'a lɔ ma tubi o ye jahanama tasuma de ye mɛ ko tɔgɔ sanumanw bɛ ale ala la k'an k'ale ala deli n'o ye mɔgɔ mun bɛ jɛngɛ ka bɔ tɔgɔ barikama ninnu ma tɔgɔ sanuman ninnu ma ala ko k'an k'olu ye k'u to yen koyi k'u bɛna don jahanama tasuma de kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ a faamu ko ɲuman ala k'a d'an ma o la bɔrɔli fɔlɔ i kɛra i bɛna mɔgɔ dɔ de salo a yɔrɔ dɔ mugu la dɔnnibagaw ko min ka fisa a bɛɛ ye o de ye fɔlɔ ye a ka kɛ ni ala ka kumakan ye walima a ka kɛ ni ala tɔgɔ ye walima a ka kɛ ni alahu taala mankutu ye n bala silamɛw dɔnnibagaw o ye baara kɛ nin bonda in kɔnɔ kuranna a y'anw ka mɔgɔ furakɛ cogo dɔnnaw nana ka n'u da don nin na ka nin bɛɛ di kelen kelen an ma wallahi kuranɛ fan bɛɛ lajɛlen fura de bana kalite bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini ala fɛ o walandaw di dɔn ala k'an si jɔ k'olu kɔnɔ ani fana alahu taala tɔgɔ ninnu tɔgɔ sanuman min bɛ ala la dɔnnibagaw ye cɛsiri kɛ tɔgɔ ninnu bonda la k'an lafiya k'an dɛmɛ n'a ye alahu taala tɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲa mɛ dɔnnibagaw ye ishihadu kɛ ka cɛsiri kɛ ka an nafa ni dɔw lahalaw ye furakɛli bondaw kɔnɔna na badal silamɛw ni mɔgɔ banbala ma wallahi a b'i nafa alahu taala ka mankutu o b'o cogo kelen na donc o la n'i b'a fɛ ka kɛ bɔrɔlikɛla ye fɛn fɔlɔ jumɛn b'i bolo a ka kɛ ni ala kumakan ye fɔlɔ walima ala tɔgɔ walima a ka mankutu o de ye premier ye i kan ka ɲɛsin o de ma k'o de ɲɛɲini fɔlɔ a filanan a ka kɛ dɔnnibagaw y'a kanu a ka kɛ ni arabukan ye walima a ka kɛ ni fɛn ye min kɔrɔ bɛ dɔn arabukan tana la n'i bɛ saloli kɛ a ka kɛ ni arabukan ye n'i tɛ arabukan mɛn n'i b'a k'i ka kan na a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a kɔrɔ dɔnnen don ka taa kuma lankolon fara ɲɔgɔn kan jinɛ tɔgɔ ni wɔkulɔ tɔgɔ yiri tɔgɔw ka bonya ta k'a kalifa olu ma ka mɔgɔ salo n'olu ye n bada silamɛw hali n'a bɛ kɛnɛyali kɛ an k'a dɔn k'a tɛ bɛn dɛ parce que anw fɛ problème kelen de b'anw fɛ yan ni dɔ bɛ ka ko dɔ kɛ n'i ko ko nin mɛn ko a dun bɛ ka mɔgɔ nafa awɔ kɛ ala m'a fɔ k'a tɛ mɔgɔ nafa koyi ala ko k'an k'a to yen de bolisɔnnaw bɛ nafa sɔrɔ bolisɔnnaw bɛ fɛn dɔ u bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la bolitigi joli bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ nafa fɔlɔ ala y'a ta k'a d'u ma nka ala ko k'a man d'ale ye de k'an k'a to yen kɔrɔtɛ baara a bɛ nɔ bɔ koyi mɛ ala ko de k'a y'a haramiya k'an k'a to yen k'a man d'ale ye kɔrɔtɛ baarakɛlaw n'u jɔra u ka kɔrɔtɛ baara kan ka bɛn ni ala b'a fɛ k'e min lajarabi n'o y'a k'i la a b'i minɛ a bɛ ten de idan o kuma kuntanw k'olu fara ɲɔgɔn kan walima moriw ka kolojanw mun bɛ yen a dɔ ye ka ye page ni page de ka kolojan tugu ɲɔgɔn na jumɛn de don wallahi tɛ foyi ɲɛdɔn ala silamɛ an k'an janto a la dɛ walima walijuw tɔgɔw ala ka jɔn ɲumanw tɔgɔw i n'a fɔ moriw bɛ baara kɛ cogo min na n'u ye kira tɔgɔ sɛbɛn abubakar sidiki tɔgɔ ye k'o lamini ko usman ta ye k'o lamini ko abubakar ali ta ye k'o lamini ko umar ta k'o la ka kira ka sahaba naani ka kira lamini ka sɔrɔ ka dɛmɛ ɲini kɛ n'o ye nin ye filankafaya jugumanba de ye maya silamɛw an binnen don nin dingɛw de kɔnɔ jinɛ tɔgɔ kulu tɔgɔ kɔw tɔgɔ saloli bɛ kɛ n'olu ye dɔw yɛrɛ fana ye neni jugujugu baninw ni faninw la nin si tɛ bɛn a ka kɛ fɛn ye kuma min ye kuma ɲuman ye wa a kɔrɔ dɔnnen don hali ni arabukan tɛ a ka kɛ o dɔ ye kuma ɲuman n bɛ bɔ musirikuya kɔnɔna na a kana don musirikuya kɔnɔna na a ka to tawhidu o lumière kɔnɔna na k'an to nin yɔrɔ in na ka hakililajigi kɛ sitiw cayalen don siti dɔ bɛ yen musow ka siti de don o bɛna wuli tuma dɔ la hakilisi dɔw bila musow ma caman y'a vocalu bila n ma o bɛ o siti ninnu kan sa o bɛ mɔgɔ dɔ labɔ ko ko cɛw bɛ minɛ cogo min na k'u ka musow kala o kilisi la mɔgɔ min tɛ tawhidu dɔn o bɛ kala tawhidu kan jumɛn na donc o b'a ye an ka diinɛ musow hijabutigiw sunna musow o bɛ t'olu pushe k'u bi filankafaya de kɔnɔ tan ni cogo in na ala ka hinɛ na dɛ o bɛ sin ka kilisi daminɛ i b'a ye kuma ɲumanba o bɛ taa laban ne ko ala ne ko a kira ka taa dɛmɛ ɲini ni ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o tɛ bɛn o ma da silamɛw an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ filankafaya an ka hakili to a la
anya ka misɛn tawhidu ɲɛɲini mɔgɔ tɛ tila ale la fo ka taa se saya ma nabi ɲumanw hitajila ka taa hali tawhidu ka expliquer o ye aw ma ye nabiullahi musa alayhi salam tuma min na a nana k'ala ka fɛn dɔ d'ale ma ale bɛ ala ko fɔ n'o ye a bɛ ala wele n'o ye Allah taala ye mun di musa ma a ko musa fɔ la ilaha illallah nabiullahi musa ko ala n ka jɔn bɛɛ de bɛ ka nin fɔ n b'a fɔ i ka fɛn dɔ de diya komi ne ni e bɛ kuma da nin da n b'a fɔ i ka fɛn dɔ de di nabiullahi musa alayhi salam a y'a kanu ala ka fɛn dɔ de d'a ma fɛn mun bɛ yen ni danfɛn si tɛ min dɔn komi ale ni ala de kuma ka kɛ gindo ye ala n b'i wele n'o ye ala n b'i kofɔ n'o ye Allah taala ye tawhidu kumakan barikama in de ta k'a d'a ma sankolo ni dugukolo danna kumakan min kama danfɛnw danna kumakan min kama Allah taala yɛrɛ ka danni kun a kumakan Allah taala y'o ta k'o di a ka jɔnkɛ ma jɔnkɛ juma kalimullah Allah taala yɛrɛ kuma ɲɔgɔnba ye alisilamu Musa jɔnna a la Allah taala ye nabila Musa wele a ko Musa a ko Allahu akbar Musa n ko sankolo 7 a n'a kɔnɔfɛnw fo ka ne ala sen bɔ a la dugukolo 7 a n'a kanfɛnw ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ta k'o bila basikili fankelen na ka la ilaha illallah bila fankelen na n ko la ilaha illallah ka girinna ye ten ala sɔrɔla ka tawhidu kumakan in k'a ba don a la k'a valeur tɔ yira nabila Musa la n'o kɛra nabi ɲuman ye kuma b'an tɔw ma wa madar silama tawhidu ɲɛɲini tɛ ban dɛ i bɛ mɔgɔ mankan ko tawhidu bonna kɔni k'an tilal'o la ka ban jahili de don ko tawhidu kitabu kan caman kalan la ko tawhidu ko kɔni tɛ k'an tilal'o la ka ban an ye karisa ka tawhidu kitabu kalan an y'o ka akida kitabu kalan o jahiliya de ye nabi ɲumanw yɛrɛ ma kariya a kɔ koyi nabi ɲuman jumɛnw mun yɛrɛ ni ala tun bɛ kuma da nin da olu ye hitaji la ka taa a ma an tɛ kari tawhidu kɔ dɛ fo ka tawhidu ɲɛɲini k'a faamu o la an k'a dɔn k'a fɔ saloli n'a bɛ kɛ a ka kɛ ni kuma ye min ye kuma ɲumanw ye mɛ ka musirikuya kow ta k'a don a la an k'olu sɛbɛn tɛ k'a bɔ a la ka mun fɔ bɛɛ lajɛlen fana hakililajigi de don wallahi muso bɛɛ de ka jɛ k'i dege saloli la bɛɛ k'i jɛ k'i dege a la dɛ bɛɛ k'i dutigi bɛɛ suran dɔw b'an bolo an ka kitabu in kɔnɔ o ɲɔgɔnna ma deli ka jigi suran wɛrɛ kɔnɔ ala kira kuman'o kan qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas i yɛrɛ ka situlu san ka bara dɔ fa k'a siɲɛ 11 kala kan walima hakɛ min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma da t'a la quoi hali n'a siɲɛ 1 de don wallahi k'a kala situlu la ka to k'i yɛrɛ salo n'a ye i k'a kala tulu la i ka to k'a mun i denw na wallahi ka sigi k'a lajɛ mɛ fɛn ye fɛn jumɛn de ye n'a fɔra ko ko karamɔgɔ de bɛ se nin na i yɛrɛ k'a dɔ kɛ se k'a la jɔyɔrɔ ye i m'a ye rukiya kɔnɔna na i k'i yɛrɛ salo ni kuranɛ i k'i yɛrɛ furakɛ ni kuranɛ de ye o de ka di dɔnnibagaw ye ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i furakɛ parce que n'i yɛrɛ furakɛ n'a ye a bɛ nafa min ɲɛ ye e bɛ limaniya min sɔrɔ o la ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ a bɛ na k'e kɔnɔ ko gindo de b'o tigi bolo ka min ɲɔgɔnna tɛ e bolo k'a sɔrɔ o tɛ adamaden ka limaniya arabu ko ten bamuru b'a gosibaga de bolo bamuru da ka di n'a m'a di maa ma a tɛ tigɛli kɛ koyi mɛ n'a y'a di mɔgɔ ma a bɛɛ b'a dɔn ko fɛn min de don an b'a ɲini ala fɛ a faamu ko ɲuman ala k'a d'a ma a sabanan a n'a laban a rukiya sharti la ani fɛnɛ banabagatɔw yɛrɛ k'a dɔn a n'an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ rukiya a tɛ nɔbɔ n'a yɛrɛ ye a bɛ kɛ ni ala ka se n'a ka latigɛ de nin fɛnɛ fitinɛ b'an kan n'a fɔra ko karisa man kɛnɛ ko jinɛ sitanaw b'a la karisa man kɛnɛ dabalibana b'a la ko ka taa raqi dɔ wele o kana ka n'a lajɛ min bɛ se k'a furakɛ furakɛlikɛla dɔ a b'an ka société ninnu kɔnɔ ko n'an ɲɛ dala olu kan de ko bana banna subhanallah hali a ma daminɛ aw n'aw jugu de bɛna guerre de daminɛ sisan n'o ye ibilisa ye an kana nin bila hakili la dɛ banabagatɔ kɔni n'i ye furakɛlikɛla ye a bɛ hakilisigi di mɔgɔ ma mɛ k'a k'i n'a fɔ furakɛlikɛla de ye ala ye n'ale nana k'a banna subhanallah hali a ma daminɛ an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ an kana se di foyi ma fɔ ala furakɛlikɛlaw a ye se bɔ aw yɛrɛ bolo a y'a bɔ ka furaw bolo a y'o yira banabagatɔw la sababu de dɛ n'an y'a kɛ n'a ɲɛna a banna n'a ma ɲɛ fana a banna
wallahi banabagatɔ dɔw bɛ k'i bolo i bɛ tile kɛ ka kuranɛ kala kan mais ala bɛna i garisɛgɛ banabagatɔ dɔ la n'i bɛ suratul fatiha kala ka bana bɛ taa nin bɛɛ lajɛlen mun ye ala ka dɛmɛ nacogo o la an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ a kana k'an kɔnɔ k'a bɛ nɔ bɔ n'a yɛrɛ ye furaw tɛ nɔ bɔ n'u yɛrɛ ye furakɛlikɛlaw yɛrɛ tɛ foyi ye jɔnw de don danfɛnw de komi an ɲɔgɔnna wa jinɛ sitanaw bɛ se k'u yɛrɛ minɛ k'u bana fo k'u dɛsɛ fo mɔgɔ wɛrɛ b'u furakɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ni ala ka latigɛ ye ni ala ka sew ye an ye mɔgɔ ye furakɛlikɛla de don a bɛ ka mɔgɔw furakɛ mais jinɛ sitana b'a yɛrɛ la alasilamɛw kabakow de don koyi kabakow de don don dɔ mais karamɔgɔ in kuranɛ kalan ka d'a ye kosɛbɛ don dɔ a taara ka t'i sigi mɔgɔ dɔw kɔrɔ karamɔgɔ wɛrɛ kɔrɔ u bɛ furakɛli la kuranɛ b'a bolo a bɛ k'a kalan a tora o kuranɛ kalan na o karamɔgɔkɛ nana don dabali ayaw na karamɔgɔ in de sirilen filɛ ka bin ka kule u bɛ banabagatɔ in de bila k'ale de minɛ sisan o bɛɛ ko min man kɛnɛ dɛ o y'o de bila ka furakɛlikɛla yɛrɛ de minɛ sisan parce que a sigila furakɛli wɛrɛ kɔrɔ furakɛlikɛla wɛrɛ kɔrɔ o ka kuranɛ o de taara a ka jinɛ in gosi ja dabali le kɛlen don fo yɔrɔ jan fo jamana dɔ la fo Niger kuluju dɔ kɔrɔ ka fara in da o sanfɛ jinɛ dɔ de bɛ k'o dabali garde n bɛ silamɛw kuranɛ kabako de ye koyi kuranɛ ka mujiza a n'a dan t'a la quoi a filɛ ka tasuma de wuli jinɛ in ka jinɛ in siri ka bin karamɔgɔkɛ in y'a yɛrɛ sɔrɔ don de n bɛ silamɛw kabako bɛ k'o de la o la an ka hakili to an yɛrɛ la se bɛ ala de ye ale de bɛ kɛnɛya kɛ foyi se ka kɛnɛya kɛ fo ale ala kelen an b'a ɲini ala fɛ a faamu ko ɲuman ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma n bɛ silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ masaba in subhanahu wa ta'ala Allahu ta'ala saniyala a ka dɛsɛ ko la saniya bɛ ala ye ka bɔ dɛsɛ ma Allah subhanahu wa ta'ala saniyala ko ka bonya ala ma ala ka sanu ko tɛ bɔ a ma o dɛsɛ de ye Allahu ta'ala saniyala ko dɔ ka mɛn ala ma ko nin mɛnna quoi ko solution tɛ nin na tuguni ala ka sanu ka bɔ o ma Allah subhanahu wa ta'ala a ka sanu k'a fɔ ko ala nana retard la retard tɛ ala ka ko la bɛɛ silamɛw n'ala nana tuma o tuma a bɛ ko dilan wagati de o de y'a na wagati ye an bɛɛ lajɛlen k'an ka vie jateminɛ an ka ɲɛnamaya an tun bɛ k'ala deli fɛn dɔw la k'ala deli fɛn dɔw la waati dɔw la a ma d'an ma waati la mais waati laban na an nana ye ala y'o fɛn ninnu d'an ma bɛɛ k'i sigi k'i miiri i yɛrɛ ni ala cɛ o wagati in na i tun bɛ ka fɛn ɲini o wagati min na n'a tun nana o wagati a n'a nalen filɛ bi waati min na k'a d'i ma a bɛ ka nafa min ɲɛ ye est ce que a tun bɛ n'o ɲɛ ye kunun wa ala tɛ retard kɛ dɛ ala bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'a nana tuma o tuma a bɛ ko dilan k'a ɲɛ ten ale bɛ na a wagati yɛrɛ de la wa n'a nana fana a bɛ gɛɲɛ fana a kɛlɛ tɛ tiɲɛ a bolo a tɛ perdu subhanallah sanni bɛ ala ye n bada alisilamɛw mais kɛnɛya b'ale de bolo dɛmɛ bɛ ale de bolo sababu jumɛn de dun b'a to dɛmɛ in bɛ yakaroya ka bɔ jɔnw ma parce que ala tɛ yakaroya dɛ subhanallah ala tɛ na retard la ko si la a bɛ na miniti la o de ka ɲi wa ko in bɛ dilan fana a bɛ k'aw bɛɛ sago ye ok subhanallah sanni bɛ ala ye mais mun de b'a to ala ka dɛmɛ n'a bɛ yakaroya ka bɔ jɔn ma mada an k'a dɔn k'a fɔ tuma dɔw la Allahu ta'ala ka dɛmɛ bɛ yakaroya li hikmatin ilahiyya ala ya yɛrɛ ko dɔn dɔ kama jɔn to min dɔn ok tuma dɔ la e bɛ ka mɔgɔ dɔ furakɛ mun ka di ye n'i ye fura min d'a ma a ka kɛ tako kelen ye k'a ka bana ko cɛ ka fura ka di ko cɛ bɛ se kuranɛ kalan na ko kabi a nana kuranɛ kalan nin kan dɔrɔn k'a ka bana o de ka di furakɛlikɛla bɛɛ ye o de ka di banabagatɔ bɛɛ fana ye mais ala bɛna yakariya don ko in na ka da ala yɛrɛ hikima dɔw kan danfɛn tɛ min dɔn nka an k'a dɔn k'a fɔ ala ka dɛmɛ a tɛ fausse dɛ a bɛ na sababu mun b'a to Allahu ta'ala ka dɛmɛ bɛ yakaroya jɔn kan a fɔlɔ o de ye furakɛlikɛla walima banabagatɔ somɔgɔw u ka taa bin fili dɔ kɔnɔ mun ye sariya fili ye min ye ala kota dɔ ye maya silamɛw nin bɛ mɔgɔ sɛgɛn furakɛli la dɛ e bɛ ka mɔgɔ dɔ furakɛ e furakɛlikɛla e yɛrɛ tora furakɛli la e min ye furakɛlikɛla ye ka taa jɛngɛ ka bɔ sariya minɛn kɔnɔ ka taa don ibilisa ka minɛn kɔnɔ a bɛ kɛnɛya bɔ min sisan kɛnɛya dun bɛ ala kelen de bolo a butigi tɛ diɲɛ kɔnɔ a usine tɛ diɲɛ kɔnɔ
bon aw taara bi Ibilisa ka jan min kɔnɔ kɛnɛya tɛ Ibilisa bolo ka d'aw ma bon kɛnɛya tigi an n'o fɛnɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ a y'o ka lini bila donc a bɛna kɛnɛya bɔ min sisan donc nin b'a sababuya dɛ ka taa bin sariya fili dɔ kɔnɔna na ka bɔ furakɛlikɛla fan fɛ walima banabagatɔ fan fɛ walima banabagatɔ somɔgɔw fan fɛ bala silamɛw nin bɛɛ lajɛlen bɛ i bɛ furakɛli la e t'a dɔn k'e bɛ ka ko dɔ kɛ ko min man ɲi ja i bɛ hataw dɔ kɔnɔna na o hataw in kama e bɛ se ka taa bin fili dɔ kɔnɔna na donc i b'a sɔrɔ e ka banabagatɔ a furakɛli a bɛ gɛlɛya tuma dɔ la e min ye furakɛlikɛla ye i bɛna sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛna ɲɛsin ma min ye musolaka ye furakɛli la mais fitinɛ bɛ a muso in ka ko la bon ni fitinɛ dun b'a la e kelen n'o kelen ka taa don so kɔnɔ k'i bɛ k'o furakɛ banabagatɔ somɔgɔw ka e nɛgɛ k'olu ye danaya da e kan kɛra dun ko mɔgɔ kana langoloya ni walimuso ye yɔrɔ bina sariya fili kɔnɔ san dɛ walimuso ka langoloya n'o ye kɛra ye min fɔ o la hakili la o débat tɛmɛna site in kan yan an tɛna fɛn fɔ o la o k'e nɛgɛ ko o sadi k'an dannen de la k'a ye taa so kɔnɔ k'a k'a ɲɛbɔ bon o muso bɛ kɛ e la fitinɛ k'e ka taa kɔrɔnɛ kalan kan bon a dun fɔla ko muso ni cɛ mana langoloya kɛnɛ o kɛnɛ kan ko Ibilisa de y'aw sabanan ye bon a ka dɛmɛ bɛ bɔ min sisan donc i b'a ye i b'o mɔgɔ sugu furakɛ ka dɛsɛ a tɛ ɲa walima yiri mɔgɔninw ni bebedenninw ni fotow gulon don so kɔnɔna min na k'o pare o la k'e ka taa kɔrɔnɛ kalan mɔgɔkɔrɔ kɔnɔ kɛra dun y'a jira ko foto dulon don so min kɔnɔ ko hinɛ mɛlɛkɛw tɛna don ye bon a bɛna dɛmɛ bɔ min sisan o la a bɛ sɔrɔ n'o sababu ye walima banabagatɔ ka mɔgɔw e bɛ ka taa tawhidi furakɛ u ka banabagatɔ la e kɔfɛ olu b'i den ka na ni u bɛna fura wɛrɛ minɛ mɔgɔ dɔ bolo u bɛn'o nɛgɛ ko nin fura yɛrɛ ka ɲi k'an y'o k'an ka banabagatɔ dɔ la k'a nɔgɔya i b'a sɔrɔ o tɛ tawhidi ye mais k'olu tɛ diinɛ dɔn e bɛ t'o ta e b'a ye e ka furakɛli bɛ ka segin kɔfɛ parce que ala de bɛ tawhiditigi dɛmɛ mushriku dun ala sen t'o sen na an b'a ɲini ala fɛ a faamu ko ɲuman ala k'a d'an ma o la sababu mun b'a kɛ nin ye a sababu wa fɔlɔfɔlɔ ye furakɛlikɛla walima banabagatɔ somɔgɔw walima banabagatɔ yɛrɛ ka taa bin hataw sariya dɔ kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka furakɛli ka ala ka dɛmɛ segin kɔfɛ ala tun b'a fɛ k'aw dɛmɛ mais aw filɛ ka taa min daminɛ ni ala tɛna aw dɛmɛ bilen e kelen walimuso kelen so kɔnɔ k'o ye danaya da e kan kana sɔn o danaya ma dɛ a fɔ ko dɔ ka na a fa ka na a kɔrɔkɛ ka na a denkɛ dɔ ka na kana sɔn o ma dɛ kana sɔn o danaya ma dɛ danaya to o fɛn in de la bɔ a kɛrɛfɛ dɔrɔn kisi ye o de ye ala ka hinɛ an bɛɛ la ka yafa an ma mais n bɛ silamɛw bamananw ka kuma dɔ de don ko muru da ka go sogo ka fasa parce que ka langoloya ni walimuso ye anw yɛrɛ dɔw yɛrɛ de ka faamu ma s'o ma diinɛ la fɔlɔ k'o tɛ foyi ye bon i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ nalen n'o e ma e kan ka mɔgɔ min furakɛ bisimila bon n'o sugu nana e ma sisan ale ka mɔgɔ tɛ da ka na o banabagatɔ an yɛrɛ olu caman ye a ko n'i kɔni bɛ t'i furakɛ o b'a fɔ urukiya kɛlen ko wahabiyaw n'i kɔni bɛ t'i furakɛ olu kɔni fɛ an kɔni da t'a la an sen t'i ka foyi la i yɛrɛ kelen ka taga bɛɛ b'a sɔrɔ o muso sugu bɛ na zima haram t'a la mɔgɔ foyi tɛ yen e kelen o kelen sitana de cilen don i ma dɛ f'i ka keguya i ka fɛɛrɛ de sɔrɔ o la n'a nana ni fini sugu dɔ ye i kana a yɛrɛ sɔn o kan dɛ walima i ka mɔgɔ ɲini danaya mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ fara i kan parce que Ibilisa ka ciden ka ca quoi bon i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ na o cogo in na tuma dɔ la i b'a sɔrɔ ale ka somɔgɔ bɛɛ bɛ ban ka na donc n'ale kelen nana a dun man kɛnɛ bon tuma dɔ la se yɛrɛ tɛ nin foyi la bon i b'a fɛ ka ɲama k'a furakɛ ala kama nin ko ninnu ka ca dɛ donc an b'a ɲini ala fɛ an ka furakɛlikɛlaw ala k'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an n'an ka santiritigiw wala sababu filanan min ni dɔnnibagaw ye o fɔ o de ye dabali gɛlɛyali ye parce que n'i ko jinɛ bana n'i ko sitana banaw dabali banaw a bɛɛ lajɛlen ye dabalikɛlaw ka dabali kolo gɛlɛyali de ye jinɛ bana nin filɛ dabali de don u b'a cici an yɛrɛ adamadenw b'a cici ɲɔgɔn ma jinɛ sitanaw fana bɛ ɲɔgɔn ci ka n'an ma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yen o la ko kelen bɛ an ka sigidaw la n'a fɔra karisa ko dabali bana b'i la furakɛlikɛla mana o f'i ye furakɛlikɛla yɛrɛ k'i kɔlɔsi o kuma in fɔli la ka to k'a fɔ mɔgɔ ye ko dabali bana b'i la faratiba de don parce que munna sigida min bɛ yen n'i ko mɔgɔ ma ko dabali bana b'a la a bɛ sin ka don famille de kɔnɔ ɔ jɔn ye dabali bana in bila nin na a bɛ dɔ lajɛ ne ni karisa yɛrɛ man di i b'a sɔrɔ karisa de don bon n'ala y'a la fitinɛ n'a taara bi kolon fili yɔrɔ tigɛ n'a ko cɛjan min b'u ka so ko o de don donc i b'a bɛ kɛ fitinɛ ye donc an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la nin ye banabagatɔ ye
na karisa n'ala sɔnna ma an b'an seko kɛ ka bana in a sababu dɔ b'an bolo an b'an seko kɛ ka ko da ala ma wala an ma seko k'an bɛ ko in da ala ma e ka to k'a furakɛ e y'a dɔn ko dabali don dabali a furakɛ ni dabali fɔlɔ ye n'ala y'aw dɔn a bɛ kɛnɛya n'a fɔra ko dabali bɛ karisa la a kana k'an kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛɛ ye hadamadenw nɔ ye dabali caman bɛ yen sitanaw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn ci ka na i m'a ye mɔgɔ b'i sigi k'i den ci cogo min na matigi b'i sigi k'i ka jɔn ci cogo min na dɛ ibilisa o sitanaw fana bɛ sigi de ka ɲɔgɔn su ka bila jugumanw na wa n'i ma taa an ta k'an b'i faga fana o bɛ se ka sitanaw ɲɔgɔn su kana bila e la donc sitana nin tɛ se ka don i la f'a k'i dabali sihiri dabali sugu dɔ de bolo o b'o de fana kɛ e la donc n'a fɔra ko dabali bana a ko ka ca a bɛɛ tɛ hadamadenw nɔ ye olu b'a kɛla cogo min na jinɛ sitanaw fana b'a kɛla ten de mais nin bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ ni mun ye k'a ban tawhidu kɔnɔna na o ye ala ka kumakan ani kira ka duwawu de ye ani yiriw ni mɔgɔ min jijara olu la n'ala sɔnna ma ala b'i dɛmɛ an b'a ɲini ala fɛ a faamu ko ɲuman ala k'a d'an ma o la dabali kolo gɛlɛyali dabali kolo gɛlɛyala o bɛnna fana alahu taala ka lajarabili ma a ka jɔn ye a b'a fɛ k'i lajarabi donc e b'a ye donc ni furakɛli daminɛna e b'a ye c'est à dire dabali kolo ka gɛlɛn ani o bɛnna mun ma ala yɛrɛ ka lajarabi n bɛna jɔn karisa lajarabi ni bana in ye mais ala kɛlen don ka dati jumɛn kɛ bana in na karisa bɛna san 3 de kɛ bana in na a tɛ ban n'a y'o furakɛli daminɛ sa baara b'a bolo dɛ walima lajarabi jumɛn sɛbɛn no ala bolo n bɛna n ka jɔn karisa lajarabi ni bana in ye mais a bɛna si de kɛ bana in furakɛli la a tɛna ban mais n b'a k'a ma jurumu yafa ye a bɛ wari fɛn fɛn dɔ la ni tawhidutigi lo o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɔrɔkati ye a ye i y'a ye donc alahu taala b'a fɛ k'o laɲini ni e ye donc e bɛna o furakɛli daminɛ sisan donc i k'a dɔn k'a fɔ ala tɛ ko kɛ gansan n'o sugu nana i b'a ye ala ka dɛmɛ tɛ na a bɛ dɛmɛ retardé mais ni dɛmɛ retardé n'o kun jumɛn kama ale ala de b'a dɔn n y'a fɔ a kun fɔlɔ bɛ se ka kɛ dabali kolo ka gɛlɛn fura min bɛ furakɛlikɛla bolo walima limaniya min bɛ ale la n'a bɛ ka kuranɛ in kalan limaniya in poids tɛ se dabali in kɔrɔ kosɛbɛ madame silamɛw nin bɛɛ bɛ yen dɛ nin bɛɛ de bɛ yen donc ko ninnu ma nɔgɔn dɛ e bɛ taa banabagatɔ dɔ kɛ i bɛ kuranɛ kalan i bɛ tile bɛ ka kuranɛ kalan mais ni dɔ nana ka na hali ka ayan kelen kalan i b'a ye sitana bɛ wuli mais e tilenna k'a kalan o ma kuma o bɛ fɛn dɔ yira o yɔrɔ la yen o bɛ fɛn dɔ yira o b'a yira nin mɔgɔ fila ninnu différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala de b'o tɔ gindo dɔn sa donc dabali kolo ka gɛlɛn furakɛlikɛla a ka furaw fanga ka dɔgɔ dabali ma walima ale yɛrɛ ka limaniya ka dɔgɔ dabali in kɛlɛli ma nin bɛɛ bɛ yen a filanan walima dabali kolo ka gɛlɛn mais alahu taala y'a laɲini k'a ka jɔn de lajarabi fo ni waati ye mun ka di ale ala ye fura t'o ban dɛ n'ala ko k'i bɛ san 3 kɛ bana na fura t'o ban koyi i b'o san 3 k'o la ye ni san 3 dafala don min na o y'a sɔrɔ i sɛgɛnna furakɛli la ko ne yɛrɛ tɛ fɛn kɛ tuguni dɔ bɛ na ko fura dɔ kɔni bɛ ne bolo k'o ka ɲi dɛ fɛn fɛn kɛli la a bɛɛ ka ɲi koyi n'o y'o ta kɛla dɔrɔn bana bɛ ban ten o b'a tɔgɔ ta ko karisa de ye ne ka bana ban ala ye waati min sɛbɛn o de sera dɔ ka bana 100 ans dɔ ka yɛrɛ bana ala b'a fɛ ka bana bilala tile 1 donc o bana b'o minɛ sɔgɔmada fɛ a bɛ ko bɛɛ k'o tɛ nɔgɔya a bɛ fura sugu bɛɛ k'a la a tɛ nɔgɔya dɔ bɛ na n'a ka fura ye fitiri wagati fulani fɛ dɔrɔn a b'o fura dɔ ma dɔrɔn wuli ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye waati heure mun kun sɛbɛnna ala bolo dɛ olu de dafara bana bɛ kɛnɛya ka bɛn n'o ye o la dabali kolo gɛlɛyali ani a bɛnna ala ka lajarabi ma a ka jɔn ye ala dun bɛ ko de kɛ ko min ka d'a ye ala bɛ ko de kɛ ni kodɔn de ye donc da min sigilen don ala ka ko la n'o ma se a tɛna nɔgɔya mais o kɔrɔ tɛ k'ala dɛsɛra o kɔrɔ tɛ k'ala na retard la ko sɛbɛn de b'a la an b'a ɲini ala fɛ faamuya ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma darisilamɛw sababu min b'a to alahu taala ka dɛmɛ bɛ yakaroya ka na a sabanan dun ye mun ye niyatul mu'aliji wa yaqini furakɛlikɛla ŋaniya a n'a ka dɛŋaniya dɛ furakɛlikɛla ŋaniya furakɛlikɛla mun ka ŋaniya n b'a fɛ ka mɔgɔ ka nafolo de minɛ ka bila n kun furakɛla mun ŋaniya n b'a fɛ ka tɔgɔ de ɲini n b'a fɛ ka bonya de ɲini n b'a fɛ ka kɔrɔta de ɲini diɲɛ kɔnɔ i ka ko bɛ to diɲɛ bolo sa kɛ ala kɔni y'a ta fɔ k'a jɛya tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin ni aya in de b'an bɔ ɲɔgɔn na ni aya in de ye siranya yɔrɔ ye Allah taala ko lahara so k'ale ala b'a kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min tɛ kɔrɔta ni bonya ɲini fɛ diɲɛ kɔnɔ mais a ko ko laban ye jɔn ta ye ala ye siranya bɛ ko laban don daminɛ tɛ
wala anga hakli to an la de furakel kala do be ale kan ngenne na fulu de furakel kala do be ale kan ngenne to de dinya kono wala ko karsa ko bon ko ka be jina wala tubi quoi bo karsa be ni ketan ale kan ngenne o to de naam nala ya to de ma bashita la do ka furakel kan de do be ni sera bana to manwi wallahi yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i nana furakɛli kɛla fɛ mɛ u b'aw ka ko bɛɛ kɛ ni ikhlasu ye k'a kɛ ala jatinin kama ni wari dir'u ma alhamdulillah ni fɛn fɛnɛ t'i bolo u b'u ta kɛ n'u se k'i dɛmɛ ala yɛrɛ jati kama wallahi olu mɔgɔ ala b'olu dɛmɛ ala b'olu dɛmɛ dɛ ala b'olu dɛmɛ parce que olu ka ko ye ala ko de ye tɔgɔ ɲini tɛ mɛ mun ta ye ko n ye jinɛ dɔ minɛ o don ko jinɛ tubila o sɔn fɛnɛ filɛ nin ye an k'an kɔlɔsi o la dɛ alakira sallam a ko jinɛ bɛ nkalon tigɛ an ka hakili to kuma in na o bɛ tiɲɛ fɔ mɛ u ma nkalon tigɛ ka ca kosɛbɛ donc an kana kɛ sababu ye mɔgɔ kun kan ka da fɛn dɔ la a bɛ taa laban kɛ fitinɛ ye mɔgɔw b'a nkalon tigiya donc furakɛlikɛla yɛrɛ ŋaniya n ye furakɛlikɛla dɔ ye a nana banabagatɔ dɔ minɛ furakɛli la mada silamu n ye nin tigi ye n ɲɛ la qila wa kala tɛ dɛ n y'a ye fana n ɲɛ la de a kɛlen ka banabagatɔ in minɛ ala y'a ko k'a bɛ banabagatɔ in furakɛ wari min na o se ma sɔrɔ banabagatɔ kun banabagatɔ ko o se t'ale somɔgɔw y'a yira o se t'u ye min se b'u ye u bɛnn'o kan u k'o b'o d'a ma n bɛ silamɛ a filɛ ka wari in de minɛ mɛ a ka laɲini kun ye mun ye ka ninnu ka wari minɛ ka taa ka wari minɛ ka muso in ka kalan k'a kan ka fura daga don k'a d'a ma ka tɛmɛ n'a yɛrɛ fo bi a sen ma jɔ du in kɔnɔ tuguni fo bi ne ko n ko karisa n ko i ka mɔgɔ bɛ k'i wele k'i ka taa dɛ a ko k'u ye wari min fɔ k'u tɛ banabagatɔ in furakɛ o ko mɛ k'u bɛna wari bɔ min ka ca 20,000 ye k'ale bɛ sɔrɔ na kalan kɛ nin kan k'u ye wari min di k'e nana cɛ k'u ye nin fura ye k'u bɛ se ka nin furakɛ bon n'o t'a furakɛ k'an ka mun kɛ sisan bon tiɲɛ na aw ka baara n tɛ se k'a kɛ nin na i tɛ taa ala ka hinɛ an na ka yafa an ma dɛ nin de ka ca furakɛlikɛla ŋaniya a n'a ka dɛngɛniya a ka dɛngɛniya min ye a ka limaniya ala la furakɛlikɛla min fɛ inna allaha ala kulli shay'in qadir ala b'o tigi dɛmɛ kɛ mɛ mun yɛrɛ jigi da nɔ ale ka yiru kan ka tɛmɛ hali ala yɛrɛ kan e fɛnɛ dɛmɛ man di ala fɛ dɛ parce que e jigi ma di ala kan ko in bɛɛ ye ala ti ala ka ko in faamu d'an ma dɛ ala ka ko in faamu d'an ma ala ka hinɛ an na ala ka yafa an ma mɛdari silamɛw a naanina sa o de ye bana lahala mun bɛ banabagatɔ la o lɔnni kana kɛ furakɛlikɛla la bon e b'a dɔn e bɛ ka bana dɔ furakɛ a b'e kɔnɔ min de don ja o tɛ bon e bɛ ka fura min k'a la e b'a ye fura in tɛ s'a kɔrɔ parce que fura in tɛ ka bana in sɔrɔ tuma dɔ la banabagatɔ dɔ bɛ na jinɛ sitanaw b'a la dabali bilisalen t'a la quoi hali ni dabali b'a la sitanaw yɛrɛ ye dabali min k'a la mun ko se ka don o de b'a la bon ni e m'o o faamu walima dabali gɛlɛn dɔ b'a la hadamaden dabali b'a la o kɛlen don ka dabali labɛn fo k'a fɛngɛ k'a sutara k'a ɲɛ yɔrɔ dɔ la bon ne nana k'i b'o furakɛli kɛ i n'a fɔ ko sitana bɛ karisa bɔ k'a bin k'a bila kuma la madara silamɛ olu ma nɔgɔn dɛ donc lahala min yɛrɛ bɛ banabagatɔ yɛrɛ la fɔlɔ fo furakɛlikɛla k'o dɔn tuma dɔ la farikololabana bɛ banabagatɔ la mɛ farikololabana dɔw bɛ yen a bɛ banabagatɔ kɛ i n'a fɔ fatɔ de misalila la sumaya kɔgɔlen bɛ mɔgɔ min na i b'a ye a bɛ muru ta mɔgɔ kan a bɛ mɔrifa yɛrɛ ta k'a bɛ mɔgɔ faga mɛ sumaya de b'a la jinɛ sitanaw t'a la bon ni e y'o ye k'a fɔ k'o ye sitana banatɔ ye i bɛ taa sitana fura k'a la ka dɛsɛ i b'a ye a tɛ nafa ɲa tuma dɔ la mara bɛ banabagatɔ dɔ la mara jugumanba a bɛ mɔgɔ kɛ komi fatɔ a b'a kɛ i n'a fɔ jinɛ sitanaw b'a la a bɛ suko kundanw kɛ donc n'e ma mara fura k'o la n'i taara k'i bɛ t'o furakɛ ni sayatinu ka fura ye i b'a ye a t'a nafa tuma dɔ la furudimi juguman ni dɔw ko ulcère an b'a fɔ mali la ko furudimi dɔw ko estomac o jugumanba bɛ mɔgɔ min na o bɛ mɔgɔ bila sugo la a b'i bila jatigɛ la ale bɛ ko bɛɛ kɛ mɔgɔ la k'i n'a fɔ ko fatɔ i n'a fɔ jinɛbanatɔ k'a sɔrɔ sitana t'a tigi la bon n'i m'o faamu e bɛ taa gulon sitana furakɛla sɔrɔ furudimi de b'a la madara silamɛ o tɛna se ka ɲa donc a mago bɛ lahala min bɛ banabagatɔ kan f'i k'o dɔn donc o la jahiliya ni banabagatɔ ka lahala ye walima furakɛli yɛrɛ lɔnniya o lɔnniya tɛ e bolo ni furakɛli lɔnniya t'i bolo tuma dɔ la i bɛ sɛgɛn tuma dɔ la i bɛ ka sitana dɔ furakɛ misaliya la sisan i bɛ ka jinɛ dɔ furakɛ jinɛ in bɛ dinɛ min na a bɛ dinɛ 2 de la ni ala sɔnna ma n'ala ye sini kɛnɛ di wala n'aw bɛna se nin ma jinɛ dɔ bɛ yen jinɛ kerecɛn don
mais a jinɛ kelen a bɛ majusuya fɛnɛ kɔnɔ tasuma bato kɔnɔ o jinɛ bɛ yen a bɛ diinɛ fila la ɲɔgɔn fɛ a bɛ tasuma bato diinɛ la a bɛ kerecɛnya fɛnɛ na bon jinɛ kerecɛn furakɛ cogo bɛ yen jinɛ majusu furakɛ cogo bɛ yen dɔnniw y'a yira bon ala y'a kɛ jinɛ dɔ nana ka na don banabagatɔ dɔ la jinɛ mun nana ye nin fɛn fila ale yira diinɛ fila in bɛɛ la i kan k'o furakɛ cogo di sisan o kumana majusu jinɛ bɛ furakɛ cogo min na ani jinni nasarani n'o ye kerecɛn jinɛ bɛ furakɛ cogo min na i kan ka nin traitement fila de don ɲɔgɔn na mais n'i m'o lahala faamu i b'a ye i bɛ sɛgɛn donc e b'a fɔ ko fɛn tɛ ka ɲa mais lahala mun yɛrɛ bɛ yen e ka lɔnni de ma se lahala in ma fɔlɔ donc o fɛnɛ kama i b'a ye dɛmɛ a bɛ se ka na retard la y'a ye i b'a ye dɛmɛ bɛ na sumaya la yakaroya la o bɛ sɔrɔ mun fɛ fo lahala dɔɔni bon tuma dɔ la n'i taara bɛn mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ a lahala dɔn i b'a sɔrɔ alihamudulila n'o y'a expliqué dɔrɔn i bɛ lafiya furakɛlikɛla dɔ fana bɛ yen ala y'u lajɛ fura dɔ b'u bolo fura in nafa ka bon jinɛ sitana mana k'a sugu o sugu ye a kɛra dabali ye o a ma kɛ dabali ye o a kɛra jinɛ sugu o sugu anuwawul jinni mun bɛ yen n'ala sɔnna walandaw bɛ na ka na s'a ma a kɛra o sugu o sugu ye n'a y'a furakɛ la dɔrɔn a bɛ nɔgɔya n'ala m'e garisɛgɛ o sugu la dun ko bɛɛ dun ye garisɛgɛ de ye ka bɔ ala yɔrɔ an bɛ ala y'an ka samacɛw yɛrɛ ɲɔgɔn sanfɛ fura duman dɔ bɛ dɔ bolo o tɛ dɔ bolo bon n'e ka fura t'o fura sugu fɛnɛ i b'a sɔrɔ yakaroya bɛ don i ka baara kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ a faamu ko ɲuman ala k'a di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a duurunan n'o ye dɛmɛ nali furakɛlikɛla ni banabagatɔ ma sumaya min bɛ don a la sababu duurunan min bɛ a la o de ye banabagatɔ yɛrɛ ka dumɛ jurumu dɔ kan i y'a faamuya banabagatɔ ka dumɛ jurumu dɔ kan a bɛ ka dogokow kɛ bon ala de bɛ mɔgɔ dɛmɛ mais ala ko tala dun ala ko tala dɛmɛ man di ala fɛ dɛ bon walima furakɛlikɛla jurumu dɔ yɛrɛ bɛ e furakɛlikɛla fɛnɛ na e bɛ dogo k'i den k'o kɛ bon nin bɛɛ lajɛlen de bɛ baara in gɛlɛya o bɛ kɛ sababu ye ka ala ka dɛmɛ k'a yakaroya an kan donc kun mun b'a la o de ye nin ye banabagatɔ ka dumɛli jurumu dɔ kan walima banabagatɔ ka somɔgɔw ka dumɛli jurumu dɔ kan parce que banabagatɔ dɔ bɛ yen ale tɛ foyi kalama bon ale somɔgɔ de y'ale ka ko bɛɛ mais somɔgɔ ninnu yɛrɛ ma tawhidu faamu fɔlɔ olu ma ala kelenmakan cɛya minɛ olu bɛ k'u den ka jurumu dɔ kɛ ko in na ala kota dɔ kɛ ko in na i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye k'ala ka dɛmɛ k'a yakaroya madar silamɛw hali n'a kɛra jurumu de ye jurumu min ni mago t'a la jɔn k'i mako bɔ ala kota la sahabaw y'o de fɔ dɛ ala kota ni jurumu fitinin nin ka dɔgɔ nin ka dɔgɔ i b'a kɛ masa min na o man dɔgɔn dɛ an bɛɛ k'an janto nin na ko nin ye jurumu fitinin de sa inna allaha ghafurur rahim awa i bɛ k'a kɛ ala min na o de ka bon fɛn bɛɛ ye allahu akbar ale de ka bon fɛn bɛɛ ye donc ala kotali an k'an kɔlɔsi dɛ ala ka yafa ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka hinɛ an na ala k'an labanw ɲa ala k'an lafiya fi dunya wal akhirah an ka sɛgɛn ala k'a bɛɛ lajɛlen la duniya in ma kɛnɛya ala k'a dan an bɛɛ lajɛlen ma sababu ɲumanw ala k'olu k'an ye ala k'an kisi ka wasa wujugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala k'an sutara fi dunya wal akhirah ala k'an lafiya fi dunya wal akhirah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in